Okay. All right, so now, yes, from the 7 points of mind training, so far we finished 4 of them. So today we are going to start with the 5th point of the mind training. Yes. So, the important thing to keep in mind regarding this whole teaching, by now perhaps you sense that how deep this teaching is actually, I think. Perhaps when you just, thought, heard, we're going to do 7 points of mind training, I don't think you thought that it's going to be only 7 things to learn. That's just my thinking. But perhaps now you realize that it's actually about the whole path to enlightenment. This teaching called mind training really teaches in depth the heart of Dharma practice, right? The heart of all the teachings, actually, so to speak. It is pretty much the heart of all the teachings, from sutra to tantra to everything. So there is no path to enlightenment where we are not going to need these practices. So that's why, uh, it's not very, it's not, we should not take it lightly, actually. We really have to, the teachings, and especially mind training teachings, uh, we shouldn't take them lightly. We must take them very seriously and really try to grasp the meaning, okay? After the teaching, when you are on your own, that is when we want to really, remember what we discussed and really try to grasp the depth of those meaning. So that's how then I think we all will benefit from this teaching. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya en las sesiones anteriores hemos visto los 4 primeros puntos del entrenamiento mental. Y vamos a continuar con el 5º, pero me imagino que ustedes cuando hablamos de enseñar los 7 puntos del entrenamiento mental, ustedes creyeron que eran 7 cosas, 7 puntos que debíamos aprender y que eso era todo, pero me imagino que ahora ya están dándose cuenta que esto no se trata solamente de 7 puntos, sino que es una enseñanza de muchísima profundidad, que se puede decir comprende todo el camino hacia la iluminación. Podríamos decir que estos 7 puntos también son el corazón de todas las enseñanzas del Dharma, ya sea sutra, sea tantra, sea cualquier camino. También podríamos decir que no existe un camino a la iluminación que no esté basado, que no necesite la esencia de estos 7 puntos. Entonces, por favor, no los tomen a la ligera, sino comprendan que estas son unas enseñanzas muy profundas y por lo tanto deben tomarlas seriamente. Hay que tratar de entender el sentido de ellas. Entonces, después de las enseñanzas, cuando ustedes estén solos, es el momento para tratar de comprender ese sentido, de reflexionar sobre ellas y ver qué es lo que realmente significa. What we are learning
or what this book is teaching is, it is teaching us about bodhicitta. There is no other deeper or more profound way to really explain what is bodhicitta than these teachings that we are receiving in the form of 7 points of mind training. And here, in my understanding, we are focusing more on relative bodhicitta than ultimate bodhicitta. Of course, there is ultimate bodhicitta, but it, emphasizes more on the relative bodhicitta, as we all can see. So at heart, all these advices that we are going to receive is advice regarding how to maintain the bodhicitta, how to deepen the bodhicitta. It's all about that. So here at heart, bodhicitta actually is explained through two means, we can say, through two, through two, through two means, I guess. And what is that, in short, actually it means ignoring oneself, let's put it this way, and thinking about other. That's very much the heart of it, right? But when we translate that, then we say all our life, or our lives, what we have been doing is we have been always thinking about one's own well-being, and we have been completely ignoring other people, well-being of other people. So in the hope that I will find happiness, in the hope that I will find joy with this attitude. But now we realize that actually is not the case. Rather, because of this attitude of, only thinking about one's own well-being, ignoring other sentient being, has brought me this life. And everything in this life, mainly it's all the problems, right? So here, by recognizing that, we are trying to ignore, we're trying to delete, we're trying to remove that attitude in us. So the attitude of self-clinging, in short. That is the first step, right? So in the two, it's actually mentioned two steps. So that is the first step. El texto también, digamos, es una enseñanza sobre la bodhicitta. Y también podemos decir que no existe otra forma más profunda para explicar qué es la bodhicitta que este texto de los 7 puntos del entrenamiento mental. Saben ustedes que la bodhicitta está compuesta de la absoluta y de la relativa. En este caso, el texto hace más énfasis en la bodhicitta relativa, pero también cubre la absoluta. Entonces, los consejos que vamos a empezar a recibir a partir de este 5º punto se refiere a cómo mantener, cómo profundizar, cómo desarrollar esa bodhicitta relativa. Y esto se explica por medio de dos caminos diferentes o dos formas diferentes.
la primera, digamos, sería cómo aprender a olvidarnos de nosotros mismos, ¿sí? Y ignorar todas las demandas de nuestro propio ego. Y la segunda, pensar en los demás, estar mucho más abiertos a las necesidades y al bienestar de los otros. Toda nuestra vida actual y todas nuestras vidas pasadas, se puede decir, siempre hemos estado pensando primero en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, en nuestro confort, todo eso, e ignorando las necesidades y el bienestar de los demás. Y eso lo hacemos pues tratando de buscar nuestra propia felicidad, ¿sí? Pero a pesar de que buscamos nuestra propia felicidad, ¿cuál ha sido el resultado? Pues el resultado ha sido esta vida que tenemos con todos sus problemas. Entonces, por medio de tratar de entender y de reconocer esta realidad, de que ese camino es insatisfactorio, entonces tratamos de entrenarnos en las técnicas necesarias para poder remover el apego y el aferramiento. Ese, digamos, es el primer camino. So, since we don't find our that attitude, you know, of self, you know, of self-absorbed attitude and ignoring other. Rather, now we find that as the source of all the suffering in the samsara. So now with that knowledge, now we are, you know, doing completely opposite. So the opposite of that is from now onwards, from this very moment onwards, we ignore ourselves and we only and only think the well-being of others mentally, right? That's the practice. So this is actually the heart of the Tonglen practice. Tonglen is imagination, how you do that, right? But in the Shantideva's book, in the mind training, the word Tonglen is used as, you know, exchanging oneself with others. So this is called exchanging of oneself with others, actually. So now that's really, you know, this actually is a definition of bodhicitta, definition of great compassion, you know. So this is what we're trying to develop. You know, we're trying our best to reduce as much as we can attachment. Mainly it's attachment, actually, right? Of course, the root attachment is attachment to the self, but then all the rest of the attachment. So mainly we are really trying to reduce as much as we can attachment, control as much as we can the attachment. That's one step. And then the other step is, you know, is improving our, you know, improving our thought regarding other people's well-being. The more we improve our thoughts regarding the well-being of other people, the more we become considered or consideration, I guess it's maybe consideration, right? Or considered. When you have consideration for the well-being of other people more and more and more, that actually is a sign of, you know, of improvement. So yes, so therefore, at the heart, from the start till the end, this is what Lojong is all about, these two steps. Mainly the Lojong is all about growing bodhicitta,
right? It's all about growing bodhicitta. The way you grow bodhicitta is with these two steps. Entonces, con el conocimiento que ya tenemos de que nuestra actitud egoísta es lo que genera el samsara con todos sus problemas, a partir de este momento y con base en este entrenamiento, entonces vamos a tratar de generar la actitud opuesta, todo lo contrario, entrenarnos en ignorarnos a nosotros, ¿sí? Y en cambio estar pensando en el bienestar de los demás. Esto podríamos decir es también la base del Tonglen, ¿sí? El Tonglen como ejercicio mental, en donde estamos dando todo lo bueno y tomando para nosotros lo malo de los demás. En el texto de Shantideva, Tonglen se entiende como intercambio, ¿sí? Pero pues esto es lo mismo que la definición de la bodhicitta, de la gran compasión, y es lo que queremos desarrollar. Y esto lo hacemos por medio de dos pasos. El primer paso, ya lo mencionamos, el desapego principalmente a nuestro propio ser, a nuestro ego, y también el desapego a todo lo demás. Y el segundo paso es mejorar o incrementar o perfeccionar nuestros pensamientos sobre el bienestar de los demás, ¿sí? Que nuestra actitud nos lleve a tener siempre una mayor consideración por los demás. Eso, si percibimos que estamos desarrollando una mayor consideración por los demás, eso es un buen signo. Eso quiere decir que estamos progresando en el camino. Y entonces el corazón de la práctica, desde el principio hasta el fin, de lo que se trata este texto de los 7 puntos del entrenamiento mental, es el de digamos, transformar nuestra mente con base en estos dos últimos puntos que hemos hablado, el del desapego y el de desapego por nosotros y la consideración por todos los demás. Entonces, es la forma en la que podemos nosotros incrementar nuestra bodhicitta por medio de estos dos puntos. Okay. So that was I was just reminding us, us about relative bodhicitta, actually what we are really studying. Anyway, so now coming to the 5th point. Here, the 5th point is called scales to measure one's growth in mind training. So you can see growth is a better word, yes. There are different signs, I guess, inner and outer signs that tells one, that tells other how Dharma is maturing in oneself. So the maturation of Dharma in one's mind, right? There are many different scales, to measure that. So this 4, like I said at the beginning, verses, there are different number of words. Here we have 4 verses. In some, actually, there are 6 verses for that, for the same thing. But I'm just going to go with the 4 here. I'm not going to add the 2, actually. There are 2 more to this. And then also some other, the verse number really vary because, different Lojong text, they tend to have different number of verses, okay? Entonces, ahora sí vamos a, bueno, primero, todo lo anterior era como un resumen para volver a posicionarnos en lo que estamos haciendo, y es tratar de desarrollar la bodhicitta relativa. Ahora vamos a empezar con el 5º punto, que podríamos decir se refiere a la escala o la medida de nuestro crecimiento de la bodhicitta, ¿sí? Y es que hay signos, tanto externos como internos, que nos pueden, digamos, ayudar a evaluar la madurez del Dharma en nuestra mente.
En este texto hay solamente 4 versos, pero en otros textos hay 6 versos. Como ustedes saben, hay varias versiones de los 7 puntos del entrenamiento mental, y entonces el número de versos cambia, pero pues la esencia no cambia. Entonces, aquí nos vamos a concentrar en estos 4. Right. So the very first, slogan, the verse here, according to Tibetan, it says sole purpose of all the teachings. This is one way of saying it. The other way of saying it, it is sole purpose, or you can say single purpose, actually, a single purpose, sole purpose. The second way of saying is, sole meaning of all the dharmas. Okay, so first, I like both, so first we go with the sole purpose. Okay, it's just saying there's just one sole purpose of practicing Dharma. So what is that one sole purpose? Now, many of you may say it's enlightenment. Many of you may say it is, liberation, but that's not it actually. Here, the sole purpose is getting rid of self-clinging. The sole purpose is, yes, getting rid of this attitude of self-cherishing, which both actually mean the same. So in short, it means abandoning ego clinging. That is very much the heart of all the teachings in Buddhism. So when we say all the teachings in Buddhism, of course, teachings in the Hinayana, teachings in the Mahayana, teachings in the Vajrayana, what they teach is they teach that how ego clinging, this notion of self-cherishing, is the source of samsara, source of every single problem in samsara. Therefore, one must abandon that notion of the self and everything that it includes. Entonces, la primera línea o el primer eslogan dice, todas las enseñanzas comparten un solo propósito. O a veces también lo traducen como todas las enseñanzas tienen un único significado, ¿sí? Y aquí nos podríamos preguntar entonces, ¿cuál es ese propósito o qué es lo que estamos buscando con todas las enseñanzas? Y algunos de ustedes podrían pensar, pues la iluminación, claramente. Otros dirían la liberación. Pero no, aquí lo que quiere decir es que todo lo que queremos es dejar el aferramiento a nuestro ego, dejar esa actitud de autoaprecio, de considerarnos lo más precioso del universo, abandonar el apego al ego, básicamente. Y ese es el corazón de todas las enseñanzas, sin importar si son Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Todas las enseñanzas, todo el Dharma, están tratando de señalarnos cómo dejar el apego al ego, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ese apego al ego es la causa del samsara con todos sus sufrimientos, todos sus problemas. Actually, it's so, for me, it's very touching when they say these things. Even if you say, oh, Mani Padme Hum, for example, that mantra, it must work as an antidote
to overcome ego clinging. Every single practice one engage in, the purpose should be to reduce the ego clinging. The purpose should be to reduce and to control, and of course, to overcome the self-clinging. So therefore, like all the yogis, the Kadampa masters, the Lojong practitioners, same thing, Advent, they always say that. They say, in this life, I have only one goal. And that one goal is to completely overcome the notion of self-cherishing. Yes. There are different ways of putting it. They say that they give a name actually to this ego clinging to this body. And the name is, it sort of means this, evil self, this self that, this demon self, so to speak, saying to one's ego actually, right? So they always say that my only goal is to conquer this demon of self-clinging, this evil self-clinging, so to speak. So, and then generally it says every dharma that we practice, from refuge to bodhicitta to lojong to any of the mantrayana, every single one of them must become the path for overcoming of ego clinging, overcoming of self-cherishing. Esto para mí es muy, muy, muy sobrecogedor. Por ejemplo, el solo hecho de repetir Om Mani Padme Hum sirve de un antídoto al aferramiento al ego, ¿sí? Todos los maestros Kadampas lo dicen. En esta vida yo solo tengo un propósito, así lo dicen ellos, y es eliminar o sobreponerme a esa actitud de autoaprecio, sí, de exceso de amor propio, no sé cómo traducirlo bien. Y le dan un nombre a eso, le dicen, tengo que deshacerme de mi ego malévolo o de mi ego diabólico, ¿sí? Y dicen, tengo que conquistar el demonio de mi autoaferramiento, ¿sí? Entonces, todo el Dharma, ya sea el refugio, la bodhicitta, el Lojong o todas las prácticas del Mantrayana, todo esto es el camino para erradicar ese aferramiento al ego. Okay. So the scale to measure our growth, this is very nice. So I have to look into myself, how I'm doing with this ego clinging or self-cherishing thought. If I'm still with the same old ego, same old self-cherish, if I am the same old myself, then I think there is no growth, right? But if you are not the same old, if you now a new self with less ego, then that is a sign of growth in oneself, right? So the lesser and lesser ego in oneself is the way to scale how one is doing with
one's practice in general in Dharma, how proficient one is becoming on the path, right? It always doesn't have to be Lojong. We always keep saying Lojong. It just is, in general, it's all about Dharma. So that's why it's really very good advice, because I can speak from my own self and from other people I know. Sometimes it's opposite, actually. I will come, I think we'll come across with that. The more you learn Dharma, the more egoistic you become, actually. You improve your ego, and you become very egoistic person, very, very egoistic. You see around you all the time, and you develop this attitude, unnecessary attitude, This is actually not a growth of the Dharma at all. How is that a growth of Dharma when Dharma actually saying you must lose all this attitude, whereas now you are developing this attitude? So you see, when we look at ourselves and also with other people, you can see, and of course, to some extent, we can see that. So anyway, that's, way of, I guess, this actually, there's a line that actually talks about that. It's how we sort of measure, we can say, our growth, see how proficient one is becoming on the path or in the Dharma. Y ahora la siguiente, pues, ahora nos vamos a enfocar en la medida, en la escala, ¿sí? Que podemos tener para medir el desarrollo de nuestra bodhicitta. Y podríamos decir, si sigo igual de apegado al yo, de lo que he estado toda mi vida, pues entonces se puede decir hay cero progreso, ¿sí? De nada me ha servido todo el estudio del Dharma. Pero digamos, si ya mi ego no es ese mismo ego viejo de toda la vida, sino que tengo un nuevo ego, digamos, un poco más liviano, entonces eso quiere decir que sí ha habido crecimiento. Entonces, mientras menos y menos estemos, digamos, controlados o programados por nuestro aferramiento al ego, entonces ahí vamos viendo la medida de nuestro progreso. También podemos ver qué tan hábiles nos estamos volviendo en dejar el ego atrás, ¿sí? De eso se trata el Lojong y eso se trata todo el Dharma, todas las enseñanzas del Dharma, ¿sí? Por otro lado, pues lo pueden ver ustedes como personas que pueden haber estudiado Dharma durante muchos años y todo eso, pero no logran dejar el ego a un lado y en cambio tienen ahora un ego más grande, ¿sí? Un ego espiritual. Pues eso no es crecimiento, eso no es Dharma, ¿sí? Se puede decir, han perdido el tiempo, ¿sí? Entonces, pues, esta es una forma de medir el progreso, ¿sí? Ver qué tan buenos nos hemos vuelto, qué tan hábiles nos hemos vuelto en soltar nuestro ego, soltar nuestra autoimportancia. Okay. I'm getting too much sun. Okay. So anyways, so now I think we understand that part, but this really is very important to remember, really, as we all can see that, selflessness is very, very important, right? Okay. The other thing that I said, the sole meaning of the teachings, that means the sole meaning of teaching. Actually, it's also, I like this also very much, because oftentimes people think that,
that Hinayana contradicts Mahayana, Mahayana contradicts Vajrayana. So people think there are a lot of contradictions, in the teachings. So here, actually, we are saying that Buddha's teachings they do not at all contradict. Or in this case, we can think of the three Dharma wheels. The first turning of the wheel of the Dharma, Four Noble Truth. The second turning of the wheel of the Dharma, the Prajna Paramita. And the third turning of the wheel of the Dharma, the distinguishing. Some people may think that especially the first and the second turning of the wheel of the Dharma contradicts. Because in the first, Buddha says everything's there. Buddha talks about self, about karma. But in the second, Buddha talks about emptiness. So then people may, develop this idea that Buddha is contradicting himself. So that's why actually there is the third teaching called differentiating, is the third turning where Buddha then explains how his teachings do not at all contradict. Because his teachings are given not because what he knows, but because of the mentality of the student. So some needed a very specific teaching, correct? And others needed also a very specific teaching. They all could not be given the same teaching because they had different, mental abilities. They had different dispositions. So if Buddha wanted to help them, he must give them what their capacity was, right? So therefore it is so very important for us to also know that, that the teachings we find in Hinayana, in Mahayana, in Vajrayana, essentially really are the same, actually. So therefore, once when we realize how they not only they not only not contradict, but these teachings, they actually embrace each other. So when one gained that very deep realization regarding Buddha Dharma, right? Buddha Dharma, that is when an actual growth of the meaning of what is Dharma is born in oneself. But if one always sees contradiction, then I don't think we really have a very good sense of the meaning of the path, the meaning of the Dharma. So that's why here, the masters are saying that it is also very important to know that there are no contradictions in the path of the Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Rather, they very much become steps for each other, or stepping stones, we can call it, for each other. It is very true that Hinayana is really a stepping stone for Vajrayana, right? Without renunciation, there will be no bodhicitta. So you see, that's stepping stone. And without bodhicitta and emptiness, how can you practice, Vajrayana? There is no way at all. So that's how they become stepping stones for each other, so to speak.
So there are no contradiction at all. Oneness of all, meaning of all the Dharma, so to speak, correct? This way, I guess we can say that. Understanding the oneness of all the talks of the Buddha, oneness of all the vehicles, you know, the oneness of teachings of all the vehicles. This is, again, I guess I've said many times, really important actually. You see, nowadays, we sort of differentiate, you know, these teachings. And sometimes some people even sort of, you know, disrespect some vehicles. If we did that, we are accumulating an immense bad karma, actually. So we should never, ever disrespect, disregard any of the teachings of the Buddha to whichever vehicle it may belong. Otherwise, it can be very dangerous. It can develop wrong view in oneself. And it has happened, actually. It's still happening in the world, unfortunately. So therefore, advice here is also that we must never, however highly accomplished one may be, right? One should never disregard any of the teachings of any of the vehicles. Entonces es importante recordar que el único significado de las enseñanzas, sin importar de qué camino son, perdón, es importante recordar que las enseñanzas, sin importar a qué camino pertenezcan, tienen un único significado, un único propósito, ¿sí? Ya sea que estemos hablando de Hinayana, de Mahayana, de Tantayana, tienen un único propósito. No hay contradicción. Cuando hablamos de los 3 giros del Dharma, entonces pues hablamos del primer giro, que está basado en la renuncia, en el no yo, en las enseñanzas del karma, todo eso. Sí, pero en ese giro todavía se dice que las cosas están ahí, ¿sí? Que son concretas, digamos, que en cambio en el segundo giro se habla de la vacuidad y el desarrollo de la bodhicitta, y en el tercer giro se habla de diferenciar. Y entonces uno podría decir, pero ¿cómo así? Sobre todo entre el primer y segundo giro pareciera que hay una contradicción muy grande, ¿sí? Porque en el uno se dice el karma y en el otro se dice no hay karma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué algunos ven contradicción ahí? Y la razón es que el Buda no enseñó, digamos, desde el punto de vista de lo que él sabía o de lo que él conocía, sino desde el punto de vista de la mentalidad del oyente, del estudiante que tenía al frente. Entonces, las enseñanzas no son iguales debido a que las habilidades mentales y las disposiciones de los estudiantes tampoco son iguales, ¿sí? El Buda dio las enseñanzas de acuerdo con la capacidad de sus estudiantes en ese momento, ¿sí? Entonces, es importante entender que Hinayana, Mahayana, Vajrayana tienen la misma esencia, ¿sí? Están apuntando a lo mismo y no hay ninguna contradicción entre ellas, sino que más bien las unas complementan a las otras, ¿sí? Si entendemos esto, de que las enseñanzas del Buda todas son igualmente valiosas y que no hay contradicción entre ellas y por consiguiente no debemos despreciarlas, pues eso es signo de crecimiento en nosotros. Si por el contrario
vemos contradicción en ellas y aparece el rechazo a unas y el apego a otras, pues entonces eso es una falta de entrenamiento en nosotros, una falta de comprensión. Debemos entonces entender los diferentes caminos, Hinayana, Mahayana y Vajrayana, como pasos en el desarrollo de cada uno, y que entonces, dependiendo de cómo, en qué punto de nuestro desarrollo estemos, pues una de las enseñanzas puede ser más útil para nosotros. Por ejemplo, si no generamos la visión de la renuncia que se practica en el Hinayana, pues no podríamos después practicar la bodhicitta del Mahayana. Y si no tenemos la bodhicitta del Mahayana, pues nunca podremos practicar el Vajrayana. Entonces, debemos entender la unicidad de todas las enseñanzas del Dharma, de todos los caminos que el Buda enseñó. Hoy en día, digamos, siempre, pero hoy en día sigue existiendo la tendencia de algunas personas a despreciar otros vehículos, ¿sí? A creer que porque son practicantes de un vehículo, los otros son algo que se puede despreciar. Y hay que tener mucho cuidado, porque esa actitud de desprecio hacia otros vehículos que enseñó el Buda nos puede traer un inmenso karma negativo, un daño, nos estamos haciendo un daño muy grande. Y puede ser muy peligroso para nosotros, porque también nos puede llevar a desarrollar ideas erróneas, puntos de vista erróneos. Entonces, sin importar qué tanto hayamos estudiado, practicado, o lo que sea, sin importar qué tan alto podamos haber llegado, nunca debemos despreciar los otros vehículos que enseñó el Buda. So again, you know, those who are truly matured by Dharma, they would not have this kind of attitude, actually, right? That we can see towards Dharma, towards teacher, towards anyone, actually. So that's how we will see how Dharma is maturing in oneself, actually, so to speak. All right. So now the second, line. This is another way of, measuring, one's growth, the maturation of Dharma in oneself. So that is, like it says, there are two judges depend or rely on the principal one or the main one. So yes, in general also it's like that, no? Generally there are two people who could tell your nature, who could tell your behavior. One, of course, yourself, because who knows you better than yourself? Because nothing is hidden from you. So you really know inside out how you really are. And then there are the other peoples, like your friends, perhaps families, and then other people who see you or who kind of decides your nature through your behavior. So it's not really very reliable, but nonetheless, from the behavior point of view, they could see, whether or not you're a good person, right? From the behavior point of view, so to speak. So here too, actually in Dharma, exactly there are two, let's say, people or judge. Judge, yes, there are two kind of, judge, I guess, judging always does not mean negative, but in our world, somehow
the term judge has become a little bit negative, but actually it's not really negative. It just means analyze, correct? Analyzing the person, judging. But somehow in the English speaking world, I do find that people get offended when we use the word called judge, but it always does not mean negative actually. You know, it just means examine, analyze, so to speak, anyways. So two people who can help analyze, you know, to find out who you really are, what you really are, so to speak. Now, in the Dharma, exactly same. Like, for example, we would say such and such person is such a good practitioner, you know. And that's because we, you know, we sort of decide that based on that person's behavior, so to speak. But we don't really know what is inside of that person. That's something that we cannot tell. So that's why it's not so very reliable, correct? So then who can you really rely to really see who you really are or how you really are doing as a person, as a practitioner, both, is yourself. Because nothing is hidden from you. Nothing is secret to you as far as your own state of the mind is concerned. So that's why, you know, in the Lojong book, or people, they use these two words, you know, or two terms, that that the two ways of shaming oneself, right? One way of shaming, the first way of shaming is being shamed by other people because they decide who you are and then they, you know, shame you. The other is you actually. You shame yourself. So in the Lojong book, it says that it doesn't really matter if other people shame you, but you must never shame yourself. Am I, you know, clear? Actually, this is a very good word. That's why I'm using this. You know, if I don't shame myself at all, then when I observe myself, when I check myself, if I don't feel ashamed of myself, so to speak, rather if you feel proud of yourself, now this is concerning Dharma, okay, then it's a really proof that you are doing good, you're doing, you know, good on your path. So that's, you know, let's say perhaps the second way of measuring one's growth on the path to enlightenment, one's growth in the Dharma practice, and here, especially in the Lojong practice. Yeah. Entonces, podríamos decir que las personas que son maduras en el Dharma, entonces no tienen esa actitud de desprecio por los otros caminos. Así entonces podemos medir nuestra madurez en el Dharma. La segunda línea se refiere, aquí dice, de los dos testigos, confía en el principal.
Y esta es otra forma de medir nuestro progreso. Y podemos hablar de dos testigos o dos jueces que están juzgando el comportamiento de una persona. Y estos dos jueces son, primero, los otros, los que lo están observando desde afuera, y el otro juez sería ustedes mismos, o sea, la persona juzgándose a sí misma, ¿sí? Y aquí entonces nos dice, confía en el principal, confía en el mejor, ¿sí? Y aquí se refiere a que, bueno, y también por juicio no hay que entender algo negativo. En inglés y en español también cuando se habla de juzgar, siempre creemos que es juzgar algo malo, ¿sí? Pero no, juzgar puede ser simplemente analizar el comportamiento y ver qué es adecuado o qué es inadecuado, todo eso. Entonces, supongamos que vemos a alguien, ¿sí? Y decimos, tal persona, sí, es un buen practicante, qué buen ejemplo, pero pues realmente no sabemos qué va por dentro, como dicen, la procesión va por dentro, ¿sí? Entonces, pues ese juicio de externos hacia alguien, pues es un juicio que no es muy confiable. Solo uno mismo, hablando de uno mismo, uno puede saber cómo van las cosas por dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno sí no tiene secretos con uno mismo. Entonces, ese es el mejor testigo o el mejor juez, ¿sí? O el principal. Y en el Loyong se dice que se usan dos términos, ¿sí? Y es que hay dos formas de avergonzarnos. Una es avergonzarnos por los otros, digamos, o sea, cuando nos da vergüenza ante otras personas, y otra es avergonzarme por mi propio comportamiento, o sea, por mí mismo, sin importar si hay alguien más involucrado o no. Entonces, si yo siento vergüenza de mí mismo al analizarme o al juzgarme, quiere decir que todavía me falta progreso en el camino. Pero ojo, esto se refiere al Dharma, ¿sí? En cambio, si yo me siento orgulloso, ¿sí? Nuevamente, en el sentido del Dharma, o sea, que mi comportamiento, al ser evaluado de una manera muy justa, muy ecuánime por mí mismo, y me doy cuenta que mi comportamiento está de acuerdo con el Dharma, entonces, pues esto es progreso. Y esta es una buena medida de progreso en el Dharma y en la práctica del Loyong, que lo haga yo mismo y que encuentre que estoy de acuerdo con las enseñanzas. Okay. So, yes, now the third line, right? Mhm. Third line actually says, always maintain a positive attitude. Okay. This means whatever may come, as in difficulties, success, failure. Actually, it's also very good advice for life too, no? Whatever one may face in life, in Dharma both, basically there are two, right? Success and failure, so to speak. In the Dharma regard, it means, obstacles. The failure would be obstacles. Whether you face a lot of obstacles or whether you achieve a lot of good conditions, in both the situation, especially in the negative one, right? It is very important to, to keep calm, to keep the calm actually, to keep up the positive attitude. Here, in my understanding, both in life and in Dharma,
it's important to, to remain stable, I guess, to remain really stable, so to speak. Especially, I guess, emotionally, mentally, remaining stable is very important. I guess you guys know that very well, actually, because what is point of becoming too emotional about many, many things when it's not going to help you at all? So, like, fearing something will not help. And then becoming stressful will also not help. So the stress, the fear, the tension, none of them is going to help oneself, so to speak. Both in Dharma and in life, I'm saying these together, actually. But here, of course, it is more about Dharma practice. I guess when everything is fine, perhaps then we don't need to worry about, keeping calm. You'd have no reason to not be calm, so to speak. But when we face obstacles in the path, that's when we have to be double, careful, double mindful to remain positive. So this, if we look at the life of all the, good Dharma practitioners, really all of them, their attitude, let's say their behavior never change. Their behavior always is very consistent on the path, right? Even if you offer them the whole universe, same. Or even if they lose the whole universe, everything they own, it doesn't affect them. The worldly, let's say, material gains, mainly the fame, the failure, all that. And in Dharma also, right? That doesn't affect them at all. So that's a proof of stability actually, right? Stability in one's practice. When you have that stability, then one is not moved, regardless of conditions. So we have to improve that stability in our mind, correct? So this is what the teaching is saying. Ahora vamos con la tercera línea que dice mantenga siempre una actitud alegre o una actitud positiva. Y esto se refiere a que venga lo que venga, sin importar si es positivo o negativo, si son dificultades, fracasos o éxitos, debemos mantener siempre una actitud positiva. En la vida ordinaria, pues obviamente se refiere claramente al éxito o al fracaso que estemos teniendo en las cosas. Y en el Dharma se refiere a, pues, a las dificultades que estemos teniendo en el camino, a los obstáculos en el camino o a los signos de progreso que podamos ver. Entonces, siempre debemos mantener la calma, la paciencia, una actitud positiva, ¿sí? Un estado emocional y un estado mental estable. Y esto me imagino que ustedes lo saben muy bien. Estar con altibajos emocionales, muchas emociones, no ayuda. El miedo, el estrés, la tensión, pues no nos ayuda ni en la vida
ordinaria ni en la vida del Dharma, no ayuda para nada. Ahora, en las circunstancias en las que nosotros tengamos todo bien, pues no hay razón para preocuparse y es muy fácil mantener esa actitud positiva. Pero, en cambio, cuando encontramos dificultades en el camino, obstáculos, pues entonces ahí es donde debemos ser muy cuidadosos, tener la sensibilidad necesaria para mantener una actitud positiva y no dejarnos llevar por la depresión o el desasosiego o la desilusión, ¿sí? Y para esto nos sirve de ejemplo las vidas de los buenos practicantes. Como siempre, en todas las circunstancias, ellos supieron mantener, digamos, ese estado mental ecuánime, ¿sí? Sin importar si estaban ganando todo un universo o sin importar si estaban perdiendo todo, absolutamente todo, todo su universo, digamos, no importa, ¿sí? Esto entonces es una prueba de estabilidad en nuestra práctica, es una forma de medir el desarrollo del Dharma en nuestra mente, el que podamos mantener la ecuanimidad sin importar las circunstancias que nos estén rodeando. Mhm. Okay, so how can we develop this positive attitude, right? Well, mainly really through Dharma teaching. Every Dharma teaching is good to help one to have a positive attitude. And especially, I think, the forethought, so to speak, that turns your mind away from samsara, so to speak, that teaching. Well, teachings about the shortcomings of samsara, of life, teachings about impermanent nature of life and the world. I think these two actually really will help one to, build a very positive attitude because these teachings, they help to build renunciation. Renunciation is the power in mind or ability or potential in mind to let go attachment to the material gain, or at least this renunciation or renunciate mind, that ability really helps one to reduce this attachment to the material gain. So if you are able to reduce, able to control, lessen one's attachment to the material gains, then you are able to, maintain that positive attitude, right? So it's not very easy. Actually, it's very important, but it's not that easy simply because we are so attached to the material gain. Our life is all about materialism, really is. Unfortunately, this our attachment to materialism overpowers, all the love, kindness, compassion. Actually, all the goodness in the human being is destroyed by that, don't you think? I think so, actually, really.
The reason people kill people and all these things that people do to harm each other is actually for material gain. And that material gain is not the material itself, but rather this greedy in us, right? Greediness in us, this, yes, attachment, this very blind, attachment in us to that, to the wealth, to the fame, to all of that. So we need to learn to reduce that, actually, that attachment. We don't have to abandon the wealth, the fame, or the people. They are not really the reason for that. The reason is this attachment in one's mind to these material things. So that's why, we call Ngenjung the renunciation, which you can translate as the ability in mind to let go of attachment. Building that, improving that is what helps one to, to have this attitude, this positive attitude. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y cómo desarrollar esa actitud positiva? ¿Sí? Y la respuesta, por medio del Dharma. Todo el Dharma sirve, pero especialmente podríamos pensar que los 4 pensamientos que dirigen nuestra mente hacia la iluminación y la dejan del samsara son útiles. En especial podríamos pensar en los últimos, en el último, que nos habla de los defectos del samsara, ¿sí? Y en el segundo, que nos habla de la impermanencia de los fenómenos compuestos, ¿sí? Especialmente estos dos, si logramos recordarnos, nos ayudan a desarrollar una actitud positiva. ¿Por qué? Pues porque estos dos pensamientos nos ayudan a desarrollar lo que llamamos la mente de renuncia, ¿sí? El poder dejar el apego que nosotros tenemos a la ganancia material. Si nosotros podemos controlar ese apego a la ganancia material, entonces nos queda mucho más fácil mantener esa actitud positiva. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en nuestra vida, se puede decir, estamos totalmente entrenados a buscar esa ganancia, esa ganancia en lo material, ¿sí? Tenemos un gran apego a lo material que termina, digamos, imponiéndose o sobrecogiendo el amor bondadoso y la compasión que nosotros podamos tener en nuestra mente, ¿sí? Si nosotros examinamos el comportamiento de la gente, por qué los unos se matan a los otros y se hacen tanto daño los unos a los otros, es precisamente buscando ganancia material, ¿sí? Por su avaricia, por su actitud insaciable, ¿sí? De querer tener dinero, fama, poder, todo eso. Entonces, tenemos que aprender a reducir el apego al dinero, a la fama, a la gente, ¿sí? Pero eso no quiere decir dejar, perdón, no sé si traduce bien, reducir el apego, no es renunciar al dinero, ni a la fama, ni a la gente, sino al apego que tenemos al dinero, a la fama y a la gente, que es un poco diferencia, ¿sí? Por eso renuncia, que podríamos decir, renuncia quiere decir la habilidad mental de dejar el apego, es lo que nos ayuda a tener una actitud positiva. So, generally speaking, how do you maintain calm, or how do you remain calm is
when you have no hope, no fear, correct? Actually, that's what this is saying. From Dharma point of view, like Milarepa, he was beyond hope and fear. He never feared the obstacles, right? And he never had any hope of worldly gains whatsoever. Am I clear? I think it's good advice for us also in life. It doesn't really matter whether these two emotions doesn't really help, correct? Does it? I mean, I'm just saying that you don't have to agree because I know that generally people are taught to have hope. Of course, it's good. I guess it's good to have hope. I'm not saying you should not have hope, but does that really help? Because if it helps in this world, there shouldn't be a single person who is not successful, right? If hope helps you to become successful, then why not everybody is successful? And if fear destroys that, then everyone should be failure, because there is no human being in this world who do not hope and who do not fear, so to speak. Just generally saying, these are two opposite things, I guess, hope and fear. Yeah, in Lojong teachings, oftentimes, and in Dharma, I should say just in general, they really oftentimes kind of advise us to let go of the hope and the fear. Because both hope and fear at the end of the day brings you pain, I guess, right? So when your hope is, and it's most of the time not fulfilled, then you, of course, one suffer. Fear, we all know, just suffer. Am I clear? So I think so that's a positive attitude, so in the sense that not not feeding these emotions of hope and fear. I think Dharma, it's more like the hope rather than the fear. People hope that overnight they will become yogis, or perhaps they hope that as soon as the teaching is done, they kind of realize something. It's with everybody, actually, but that's never going to happen, actually. But somehow we very naively, ignorantly hope that just out of blue, I will become a Buddha, Those are really hopeless things, but but I guess people, it's just a habit. It's just a habit, so to speak. Anyways, so regardless, right, you will gain what you are to gain. So it doesn't really matter, actually, correct? Hope or fear. Anyways. Entonces, ¿cómo mantener la calma? Y podríamos resumirlo en dos actitudes: no tener esperanza y no tener miedo. Así podemos mantener la calma. Recuerden la vida de Milarepa. Él nunca tuvo miedo a los obstáculos, pero tampoco tenía esperanza de ganar algo por medio del Dharma.
Esto también es muy buen consejo para la vida diaria, digamos. Porque pues sí, todos nos dicen tenga metas, tenga deseos, tenga esperanza, no sé qué decir cuándo. Pero pues si eso ayudara, pues entonces todos los seres serían exitosos, porque todos tienen esperanza, todos quieren salir adelante, todos quieren ser, sí, lo que sea. Y por otro Carlos, lado, si el miedo destruyera, pues entonces todos los seres estarían fracasados, ¿sí? Por eso en el Loyong nos dicen que debemos dejar el miedo y la esperanza, porque ambas actitudes de miedo o de esperanza traen sufrimiento, ¿sí? En el caso del miedo, pues eso es clarísimo, todos sabemos que el miedo es sufrimiento. Y en el caso de la esperanza es que pues una esperanza que no se cumpla, que no se materializa, pues traerá también mucho sufrimiento. Entonces se trata de no alimentar estas dos emociones, ¿sí? No darles fuerza. Eh, eh, Ahora, muchos ven el Dharma con esperanza y entonces quieren convertirse en un yogi o creen que tan pronto termina la enseñanza, ya, eso es suficiente y con eso ganaron algo. Pero pues obviamente eso no es así. De alguna manera, también tenemos que dejar la esperanza de convertirnos en un Buda, ¿sí? Lo que vayamos a lograr, ¿sí? Está determinado más por nuestro karma y no por nuestra esperanza, nuestro miedo, ¿sí? Lo que vaya a ser, eso será, independientemente de lo que nosotros queramos o temamos. yes, it's actually hope and doubt, right? This, instead of fear, you can say fear, but the opposite is doubt, hope and doubt. Sí, entonces, más que miedo es duda, ¿sí? El opuesto de esperanza es duda. Okay, so now so have no doubt, have no hopes. It doesn't sound very good, I guess, from the worldly point of view. I guess that's why it's called Dharma, you know. So, but anyway, it helps you to, if you want to be fearless, right? Then I think if we go beyond hope and doubt, you are fearless because you have no fear. The fear is regarding the hope and doubting that it will fail. So when you have none of that, then you have no fear, I guess. Correct? Uh-huh. So if you guys want to be fearless, like we always say, so then these are the two things that you don't want, Entonces, sí, no tener esperanza y no tener duda. Pero bueno, eso no suena muy atractivo en el mundo ordinario, por eso de pronto lo llamamos Dharma. Pero es muy claro, si no queremos tener miedo, pues lo mejor es no tener esperanza, así es que no tenemos sí, el peligro de no lograr lo que queremos. Y por el otro lado, no tener duda. Entonces, pues tampoco tenemos la preocupación de no lograrlo. Así es como entonces nosotros podemos tener una vida ausente de miedo, sin esperanza y sin duda. From English point of view, I'm thinking word expectation is actually better, right, Carlos? I think it's a little bit more clear in that way. Hope is there, but expectation is stronger. So here, have no expectations, no doubt. It's actually a better word, better term. Y de pronto, al menos en inglés, y de pronto en español también, en vez de esperanza podría ser expectativa, no tener expectativas. Y si uno no tiene expectativas, pues nunca tendrá desilusiones. Por eso entonces de pronto es mejor traducirlo como no tener expectativas y no tener dudas. So hope, but don't expect, right? Yeah. Entonces tener esperanzas, pero no expectativas. Entonces querer algo, pero pues no importa si no lo logramos. No, really, this is actually true. Anyway, so we're going to the last one now.
So the last line, okay, it says that you have become proficient when you no longer when you no longer are affected even while distracted. Even while distracted, right? So this actually is really like the very, very advanced level I'm thinking. Okay, so people who are advanced, you know, then when they're not meditating during the post meditation time, right? During, let's say, regular time, when they are sort of going about their everyday activity, there are chances but immediately they will be able to recognize it, control it. So that actually is not what we're talking in this regard. This is a good quality, but yet still somehow, because you were distracted and because of that, that distraction manages to generate emotion in you. So that means you are not proficient enough, correct? Here, in this case, it actually means not at all experiencing any kind of emotion, even while distracted. So even when this is like bodhisattvas and Buddhas and highly accomplished, let's say practitioner, when they go about their everyday activities, they really, even in that state, they are not affected by the outer conditions at all. Outer conditions do not cause any kind of, or able to cause any kind of emotions in them. So if that is the case with one, then that means, your proficiency in the mind training really, really is very high, or it's a sign of being very proficient in your practice of the Dharma. Entonces vamos con la cuarta línea, la última, que dice, si esto se puede hacer incluso cuando está distraído, usted es competente, ¿sí? Y esto ya se refiere a un nivel muy, muy alto, ¿sí? Digamos, los practicantes de muy alto nivel, cuando no están meditando, o sea, en la fase de post-meditación, pueden todavía encontrar emociones, tener emociones perturbadoras, pero debido a su alto nivel de desarrollo, ellos identifican o se percatan de la emoción perturbadora inmediatamente, la reconocen y la pueden disolver. ¿Sí? Esto es un nivel muy, muy alto, pero no es el nivel final. El nivel final es el de los que aún cuando están distraídos están totalmente ausentes de emociones perturbadoras, ¿sí? Ahora, aquí por distracción se refiere a la vida ordinaria, perdón, a la vida ordinaria no, a la fase post-meditación,
sea, cuando no están meditando, ¿sí? Una cosa es estar sentado en el cojín de meditación y otra cosa es estar, digamos, caminando, comiendo, cocinando, lavando, haciendo lo que sea, dando enseñanzas, lo que sea. Entonces, solamente los budas y los bodhisattvas ya tienen este nivel en el que, sin importar qué estén haciendo, digamos, ¿sí? En qué actividades estén involucrados en ese momento, eh, actividad que los distrae, digamos, o sea, no están meditando, o sea, poniendo atención a su mente, sino que puede estar dando enseñanzas, lo que sea, nunca experimentan emociones perturbadoras porque ya están absolutamente establecidos en esa mente ecuánime en la cual no se dejan distraer por las condiciones externas, ¿sí? Las circunstancias que los rodean no implican ningún cambio en su estado mental. Eh, entonces, en la medida en que nosotros nos comparemos y nos parezcamos cada vez más a estos seres que aún distraídos, nunca pierden su ecuanimidad, su estado mental estable, pues quiere decir que estamos teniendo progresos en nuestra vida. Si en cambio seguimos siendo demasiado volátiles por las circunstancias que nos rodean, pues quiere decir que el progreso todavía no ha sido mayor. One thing we need to again remember is Dharma must mature us, correct? This is why we are learning, reflecting, meditating Dharma. So this point, the scales to measure one's growth or maturation is very important actually, as one can see. In like Gambopa's four dharmas of the Gambopa, the first line of that is, he says, may my mind be one with the Dharma, which actually means may this mind be matured by the Dharma. Dharma is not exactly a blessing in this case. Dharmas are the knowledge of, like I said before, the suffering of the sentient being, one's own suffering, the knowledge about impermanent nature of life, of people, of world. This really give rise to realization, to compassion, to kindness, to all these other important and virtuous qualities of the mind. Those are the things that we need to mature. Excuse me, right? To mature. So yes, really, as a person, as a practitioner, it's so important to see or to make sure that we learn to adopt Dharma in our life. We learn to mature our mind, and that's really the heart of everything actually. As we get matured and matured and matured and matured, that's a progress. But if we always remain the same, like I guess I already said that, at all, and if there is no change in oneself at all, then perhaps you have not been practicing in the right way at all. Because Dharma is to help bring change in oneself. That is the maturation. Help change what? Help change our behavior, and build a more positive behavior
in oneself. And you know that those are the changes. So I'm just saying that here we have some of them, these 4 lines where it says these are the signs or way of looking at how one is doing in Dharma. But also there are other things like I'm just saying right now. You can think to yourself, you know, let's before you were in Dharma and after you were in Dharma, what changed in you? And also over these years, we must sort of sometimes reflect and try to see, you know, what change have I brought to myself. That's a good way of practicing. Basically, that's how we need, that's called analyzing, right? Observing. And this really is important because otherwise, then we will not be able to really see the growth, you know. So we need to really observe ourselves, our behavior, mainly our behavior of the body, speech, and mind, our behavior to oneself, our behavior to the other people, and see the negative aspect of our behavior. It's also very important to see that because that's how we can change. And then we try to reduce, we try to control and overcome our that behavior that are harmful to oneself, to others. That's pretty much the whole practice of the Dharma, actually. So we really need to remember that, you know, that it is not that someday Dharma will be, you know, like may my mind be one with the Dharma. It's not that some fine day without doing anything, it'll just happen. We have to put lots of effort for that to happen through mindfulness and through awareness, correct? So that's the advice here, actually. In short, I'm just trying to sum it up, how we can do it. Entonces es importante recordar que que el Dharma nos debe ayudar a madurar. Y ese proceso se da por medio de los 3 pasos de aprender, reflexionar y meditar. Estos son entonces las 4 líneas que hemos estudiado hoy, los métodos diferentes para medir la madurez que nosotros hemos logrado por medio de la práctica del Dharma. Y esto es muy importante. También en los 4 dharmas de Gampopa se habla de que pueda mi mente madurar por medio del Dharma. Y de esto se trata, de que usemos el Dharma para madurar, ¿sí? Y por eso es importante también observar el sufrimiento, observar la impermanencia, ver cómo todos los seres sufren constantemente por sus emociones, todo eso, porque eso es lo que nos lleva a desarrollar compasión y amor bondadosos por todos los seres. Como practicantes, entonces es muy importante poder tener alguna forma de ver, de medir si estamos aprendiendo algo y especialmente de cómo poder aplicar el Dharma en nuestra vida y en nuestra mente, ¿sí? Entonces aquí podemos examinar y ver si no hay cambio en nosotros, la práctica, se puede decir, ha sido ineficaz, ¿sí? No nos sirvió. Porque la práctica es para cambiar nuestro comportamiento hacia un comportamiento más positivo. Entonces aquí podemos también tratar de ver el antes y el después. Antes de empezar la práctica del Dharma, ¿cuál era nuestra actitud, nuestras motivaciones, nuestra forma de ser? Y después de la práctica del Dharma, ¿cómo es ahora nuestra actitud? ¿Sí? Y ver este cambio en nosotros.
así podemos ver el desarrollo. También sirve mucho ver los aspectos negativos actuales, ¿sí? Porque al poder ver los aspectos negativos, pues eso nos permitirá cambiarlos. O sea, debemos hacer una evaluación muy, muy honesta, ¿sí? Y también entender que no es que un día, algo así como milagrosamente, nos convertiremos en un Buda sin hacer nada. Obviamente eso no es así. Es por medio del entrenamiento, por medio de la práctica, que lo lograremos. Y pues esto toma mucho tiempo y no hay que tener, digamos, mucha expectativa. Okay. All right, so we'll stop here and we'll just some questions if there are questions here. So we done the fifth one, right? This was the fifth point. Sí, entonces con esto ya hemos terminado el quinto de los 7 puntos del entrenamiento mental. Vamos a parar entonces ahora y ver si hay preguntas. Y sí hay. So, according to the Buddhist teachings, what is the ego? What do you call ego? What is what you call ego? What are you saying? We call it ego, so I really don't get that. Or what In the Buddhist world, I think there is no like different in terms of that. It's ego clinging, the self clinging, right? So we have different terms, self clinging or ego clinging. Both are the same. Entonces, pues en el budismo, ego quiere decir lo mismo que ego en la vida mundana. Tal vez la diferencia sería de que en el budismo, cuando hablamos de ego, estamos hablando más que todo del aferramiento al ego, ¿sí? Es el aferramiento al ego lo que nos I think I understand this, you know. It's a good question if I'm right. Ego from ordinary point of view means attitude, you know, pride. Actually, it's not that. In Buddhism, when we say ego, it's attachment. Actually, it's attachment related to you. My own attachment to myself, to my body, to my well-being, that attachment in one is called ego. So that's a good question. I think that's the question is asking. Here, the ego is not in terms of feeling proud or having pride in oneself. That is not the ego we're talking here. We're talking about, you know, well, the source of that is, of course, self-attachment, right? Entonces, bueno, es una buena pregunta porque creo que permite diferenciar entre el sentido de ego ordinario, que se refiere a actitud o a ese orgullo de nosotros mismos, mientras que en el budismo el ego se refiere más bien al apego a mí mismo. Y a todo lo que significa a mí mismo, como mi cuerpo, mis posesiones, mi fama, todo eso. Entonces sí hay una diferencia y es una buena pregunta. Yeah, you know, there's this term we use, grasping. So that's actually a good term. I don't know how it is in Spanish, but grasping, which has sense of attachment, right? Sí. Y pues en el budismo utilizamos el término aferramiento, que es un buen término porque nos hace ver a qué nos estamos refiriendo y es a aferrarnos a esta emoción que llamamos ego o este sentimiento que llamamos ego. La segunda pregunta. How can we separate the spiritual things from the ordinary things in our ordinary life? Because for me, this is very in spiritual and materialism. That's a very big question, actually, and a very good question. So that's a really good question, actually. You know, what is spiritual
and what is materialism? Well, spiritual actually, from the Buddhist point of view, is someone who is attachment free, so to speak, who do not have so much attachment, let's say, to the material world, who do not really grasp so much to the material world. Along with that, then one who focuses more on loving kindness and compassion, one who focuses more on well-being of other sentient beings rather than oneself. So one is able to do that because one is not grasping too much. That's my point, right? That would be spiritual. Materialism is very easy. So materialism is opposite of that. Materialism is, it comes with actually with ego clinging, self-clinging. It's what I said at the very beginning, that this notion of self-cherishing and ignoring other people, right, really is the source of material, source of material desire. Bueno, entonces esto de hacer la diferenciación entre lo espiritual y lo material es una buena pregunta. Entonces podríamos decir que alguien espiritual es alguien sin apego al mundo material, lo que entonces le permite desarrollar un gran amor bondadoso y una compasión por todos los seres, ¿sí? En cambio, pues alguien material o el materialismo es totalmente lo opuesto. Y esa actitud de materialista o de aferramiento a lo material o a lo ordinario está causada por nuestro aferramiento al ego, ¿sí? El aferramiento a nuestro ego lo que nos lleva a ignorar, digamos, el bienestar de los demás y a concentrarnos en nuestra propia ganancia, en nuestro propio bienestar. Y entonces, pues es la fuente del deseo de todo lo material. Es lo que nos lleva a estar tan enfocados en nuestra vida material. Yes, in short, actually, it's a good question. So I want to, explain a little more. Usually we say that spiritual, from this point of view, is all about, bringing positive change, bringing maturation to one's mind, developing one's mind. So when we say developing one's mind, we are actually really, really improving our behavior, our perspective, our view. So it has everything to do with mind. It's not a material thing at all. It's not about culture. It's not about, ritual things at all. That's not the spiritual here. It's spiritual development is development of mind, maturation of mind, growth of the mind, growth of the view, perspective, and along with that, the behavior, right? That's really spiritual. Entonces es una buena pregunta y por eso quisiera agregar algo más. El camino espiritual o el desarrollo espiritual se refiere al cambio positivo que nosotros debemos lograr en nuestra mente, ¿sí? Mejorar nuestro comportamiento, nuestra visión, todo eso. Y no es algo material, no es algo cultural, tampoco es algo que tenga que ver con los rituales, de eso no se trata. El desarrollo espiritual tiene que ver con nuestra mente, nuestra visión y nuestro comportamiento.
So non-attachment has to do with impermanence. I mean, if we think about impermanence, does it help us to leave attachment behind? Yes, it does. It actually does. But of course, it helps to some extent. But eventually we must really develop what we call as the wisdom of emptiness. Because wisdom of the emptiness or selflessness is the root, which uproots the ego clinging. But impermanence, really does help actually, to reduce our attachment. Yes. Sí, sin duda, el pensar en la impermanencia nos ayuda mucho a generar el desapego, pero pues la impermanencia, digamos, llega hasta cierto punto. La solución definitiva es la vacuidad, darnos cuenta que pues nada tiene existencia inherente. Ahí es donde logramos el desapego por completo. So, with hope and doubt, everything will happen. Is this determinism or karma? I'm not really sure about the question. I really don't get the question. What's saying? Me Hope, neither. expectation is what? Is karma? No. That because of hope and doubts, everything would happen. But I don't get the question either. So I don't know what that really means actually. The hope and doubt. They don't really cause anything, right? In terms of, it doesn't cause anything to happen. So I'm not really sure about the question, Sí, desde el punto de vista del budismo, pues ni la esperanza ni la duda son causa de nada. Nada sucede por la esperanza o por la duda. Entonces, pues no, sí, no estamos entendiendo la pregunta. So, next question. Does hope have to do with expectations? And does do doubts have to do with fear or That's what I said. non-attachment? Each other. It's a very term. I don't know how you understand it in your own language, because it's really pretty much comes to the language. So hope does, hope and expectation are very similar in many ways, correct? Hope can cause expectation. I don't know if expectation cause hope, but I would say, I may be wrong because I'm not really a native speaker, but that's my understanding of that. Doubt, yes, definitely doubt can, cause fear. Doubt is actually fear in its own sense. Sí, entonces, pues esto tiene más que ver con los términos específicos. Por ejemplo, no sé si la esperanza causa expectativa o la expectativa causa esperanza. Sí, eso hay que verlo, pues, el significado de estas palabras en español, tendríamos que ver. De pronto hay que revisar eso. Pero sí, la duda, sin duda, nos causa miedo, ¿sí? Entonces, sí, las dudas son causa de miedo. How can we dissolve a disturbing emotion immediately as soon as we recognize it? Well, for that, we need to build a very good meditation experience. So we need to first really build a very good experience of shamatha and then vipassana, right? The combination of that is what will help one to, easily work with emotions. Meditation is the answer. Entonces, pues,
Eso lo lograrás por medio de una buena meditación. Y para eso están los dos tipos de meditación que hemos hablado, la shamatha y la vipassana, o shine y lacton. Es por medio de entrenarse en las meditaciones que uno puede aprender a reconocer las emociones inmediatamente y a disolverlas. So is there a difference between ego and self, or is the same? It's the same. I already explained that before, no? Today. Sí, en el budismo, yo y ego los usamos de manera indiferenciada, es lo mismo. Son palabras sinónimas dentro del Dharma. It's self-clinging. It's not the body. So people, you must know, it's not, or we're not talking about any physical things here, right? Like I said, this is the notion of the grasping, actually. We grasp our mind, our body as something like self. That notion is called self. It's not a physical thing. Sí, pero bueno, tal vez la diferencia es que cuando hablamos de yo, en el budismo no estamos hablando de la persona, del bulto, ¿sí? Sino del aferramiento a la idea que tenemos de esa persona, ¿sí? Al aferramiento a esa sensación de que ahí hay alguien, de que soy alguien, ¿sí? Entonces, es el aferramiento al ego lo que nos preocupa, no la persona en sí, no el bulto, no el cuerpo, ¿sí? Sino el aferramiento a esa sensación. Esa puede ser la diferencia. A thought is an idea, but a false idea, a wrong idea, a wrong thought, ego clinging. Correct? That's it. Nothing more, Sí, nothing. sí, es solamente una idea, pero es una idea que es errónea. Y como es errónea, pues es causa de confusión y de sufrimiento. Pero no es más que eso. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del ego. Thank you very much, Kempo. Thank you. Thank you all. And have a very great rest of the weekend. See you next Saturdays. Take care. I'll say the dedication. Senam dia tamje zibanye to na nye be dana panje. Chega na che bala ye tuba ye se ben zo le do ware sho ge wan di ke wo ken senam ye she so do. Senam ye she le chung wa tamba ke nye to bare sho min joro lombo ko ye ta she ye la ye tu jo song ge ta she. Tadala timya tuje tashi kyo javya kusung tuje tashi sho. Gracias, everyone. Have a nice day. Gracias, Kempo. Gracias, Carlos.